10 ମାସ 2022 2021 ଆନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପର୍ବ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଲୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ କିଠୁ ନାଡ ଗନଗୁଣ୍ଡେ କୁଡୁଲେ କମାଙ୍କୁ ନାଡ କଲେ ତାର ଥିଲା ସେଟା କୁଡୁଲେ ବୈବସିକରେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଆଉ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ଏହି ଗ୍ରହର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପର୍ବରେ ଜହନ 10 ପର୍ବ 22 ପଦ ଜହନ 10 ପର୍ବ 22 ଜନ କମ୍ବଲ କାଲିଆ ସୁଡ଼ା ପକୁଡ଼ି ବାଗ ସେତେବେଳେ ଜିରୁସାଲେମ ସହରରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପର୍ବ ପଡ଼ିଲା। ସେ ସମୟରେ ଶୀତ କାଳ। এই পঠিত শাস্ত্রাংশ আশীর্বাদ করতো কি তোনা ডঙ্গরু বলেতে আলে কুডুনা ডোলে লাজা সুয়া বলে কি তোনা বিনল নামদম্বা আদিকলে নাওসে নকতে ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପର୍ବ ପଡ଼ିଲା। ସେ ସମୟ ହେଉଛି ଶୀତ କାଳ ରଙ୍ଗାଇ ଖାଇବା ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା କାରଣ ଯୀଶୁ betul awalnya nani lakuba Yesus energoi डेडिकेशन पर्वरे जेरुसालेम प्रतिष्ठा पर्वरे जेरुसालेम जायथिला कारण यम लगन आवश्यकता की सुनपो गामले वातजी ज्योतिजी फारसी जाकी वातजी एने आयम लगन कारण संदमी अले किथुनाडो गनु गोंडे ते केते वर्ष क्रिश्चियन एकरा में आसिलो बिलोकन सरेवास नाते उंचे मिन्नम सुले तो मोले मिन मले न्याते 2021 या बकुल 2 तारीख नले प्रतिष्ठा करा गला विश्ववाणी जी राजी डायरेक्टर जी राजी बुढ़ा बुढ़ा बराबर ने बाते आओ गना पिरडले करा सन में करी आका पिराना अबरी अत्ता कडेले जी अजी बड़ी मत डेलो बनी गाजर कुप्पा प्रोग्राम थिला यार भी प्रोग्राम थिला ए पूरी समस्या रे प्रभु आशीर्वाद कले हालेलुया कुटुंबे ना भाई सन्ना करी के नाके बा पूरो सुखित सुनामले गन के लगा बोते लगोते नानी मनंड नाकी नाकी बा बाजा बाजी बो दीटा स्टेज दे केवल गायबा बिलले गनन के लेगान को तीते तोड़ंडा कोती नानी मनंड गनन के लेगान को तीते तोड़ंडा कोती नानी मनंड कोते साये तेजा बोलो मनंड सुरांडा लोटन Anayam lengan bote karam takote anayam lengan bote karam takote bote saye raja bolo mata isna karo tanam bote saye raja bolo mata isna karo tanam Haleluya. Tonton para lirpa gambar. Tonton para lirpa. Anak ulat siapa gambar? Hah? Mati pa anak ulat si gambar. Hah? Udah jangan sih putar jalan. Hah? Ambil bisa bani sih anak ulat si gambar. Anak lembu. Hah? Anak. Nah, oke aja di pas le jambil le jangan sih. Hah? Berukut tarik pun amat tempo kan? Amat tempo? Aku lah yang jasa rekoda. Aman lebih binas nama tu Hah? Ada yang binas. Bila minum nak kek kotin. Oh naik. जन्मदिन को पालन करा जाओ ना जा कोला रामेन पास जाओ तो इवेंट हासिल रूम ले मिले बाबा से रूम तारीख को करे ना दिको नाम ना से रूम ले 50 सुवना दीना दिना ना का कल तारीख को ना कल ना दिना से रूम तारीख को के हो ना और उसे दिन स्मरण करा जाओ ना अनाई में ना खरीद डाले Aku bangun pe, karena san nabi sarebas dengan anak anak iman. Okan tertera di yang biji pura di sarebas dengan anak anak. Akan beri kamu juga
Oktober angkai 20 tarik 2021 yang agar beraya akan selesai. Haleluya. Itina sen alen ayub le baktere. Abang serepas nu wanda kule disebut. Wanda kule? Amang. Amu kasih pada kule. Oke dana itu titi ni bang. Karena jual titi ni pada kule. Yang titi ni pun ada le nyam pada kule. Kenapa tu? Nyam pergi ke kamar je. Oh nyaji. Gosel serti nyaji. Oh iya lah. Itu समस्या थिला. एक मंडली रे गुड्डे भी चेहर आरिका. Apa ya चेहर नारिका. एने से तो प्लास्टिक चेहर dah आरिका. Itu jadi. Lawan sudah lagi pura pindah jadi nyam maran. Gopamar, gerkilmar, kerok gobar. Kangkal orang kangkal se. Nanti saya bakti ja belaji. Ki sipri ja belaji. Ajang loh na. Nyam maran. Apa bedanya ada apa benar? समस्या दिवा जुगो अभाव दिवा जुगो এই প্রকার সমস্যা রাবে সমস্যা মানে সমস্যা দেখিতে দান সিনা আরঙ্গাতে লাবনা aranggan boleh. Gogo mengkalkal, nyerengan hati kalkal, kudubang kalkal, dakon tasan, pun asing ambil botol ada kobe dak boleh. Botol ada kobe dak boleh. Kami आपसे के गलत तुझे गरीब ना तो सरे मासूम ले. एन्ने नालंगा, वाले नी तुझे जब मगर टाइम सरे न गिरजाली इराजी, एन्ना तो से काम लगे नमी आजी. Tasan itu tujuh biforani oleh kinol lebih nangan terdekat be. নামটা বলতেছি 32 পর্ব 7 পদে লেখা আছে পূর্ব কালর দিন সব স্মরণ কর গত বহু পুরুষর বংশ বিবেচনা কর ও পিতাଙ୍କୁ পচার সে তুমକୁ জଣାইবে তুম প্রাচীন ମାନଙ୍କୁ পচার সেମାନଙ୍କୁ তুমକୁ କହିବେ ହାଲେଲୁୟା ଯୋଉଥବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପଚାର ଆମ ୟାନ ମନେ କଲି କରଜାନା ଏନ ମନେ ବାସୁ ଲବେ ୱାରା ସି गिरजाले ୟାନ ମନେ ଆଖିर ଜାଲେ କନାତେ वा बाजी gamle doble purpo sepu swarana ko demikian sanai kalbe nasa aw kan beda nete lai kurban yang kan ada pula yang beri jiji lembe yang beri gaga lembe yang beri kanan kiri lembe yang beri dimat lembe yang beri nabi beranda dalai haleluya nabi beranda dalai oleh ya nabi saudara kan nabi mengatakan kurujan kamduran buraya aw kalbe buroyan kalbe namate bubunsa tidak jenanden mana dia pada tebe apa ngatur sitri pondo buroi bosanta kurojan buroyan kamburan toes pastoran ji kalkal dikoran ji kalkal allah jina kalkal manra jasi na dekuli panande kanate goudban allah nyambe pura panandar selai kan bananda ayamlinga au gaman bukan do umle au lanam sita selai nabi jeljelai bogelai langgalai haleluya itilai jeljelai bogelai do langgalai bindo gaman pun ada malani tilebe kani lebe atinasa ya bagu tuana kamalan bokul migel asuda migel jaga suci non nabi migel 32 पर्व 15 पद टिके पढिबा मात्र जिसुन चौधरी फुली पदाघात कला तुम्बे चौधरी फुली अछ तुम्बे मोटा हुई अछ तुम्बे चिकन हुई अछ तो से अपना सृष्टिकर्ता परमेश्वर को त्याग कल पुणी अपना प्राण रूप शैलन को लघु ज्ञान कल हालेलुया तुम्हें चिकन देखा जाउछ लांगा लांगी बितालते आपका तो टुटु कुडा जे आपा ना जे आसी alam kawan batik kismis lebe alam kawan batik ganan kilal lebe alam kawan jahta mir lebe kokoda pati bat diba dibat lebe kokoda pati galu lebe onde na bat sini bat atan lebe apa til dibat lebe nama to kelar lag ni kam gati mat ne nabi godile sui lebe aw चर्बी है को नबी
जल लाय तो भोगी लाय तो मरण लाय लांगा लाय लांगी लाय तथापि अव गमान लाय डेली जनांते गमान तू नाडो वल्ले दिलबे आ करी जालबे पासुरी गलो गाड़ी त्याची गमान तू ना गिरजारांना हे गिरजारांनी गाडी ना कामले गिरजाराते मुडते मुडी जावाराते अव मुडा मोबाइल त्याची गमान तू ना गिरजारांना मोबाइल अंदम हॅलो ओ गालो करते तुमले नंको करते आपण मोबाइल नाही कॉल करते लोक बड़ा jangan mobalan bijepur Indonesia memulai jadi ani salu mobalai mobalan uji mobalan asal na boy atram na boy awan na समस्त पाकरे mobalan देखो हालेलुया जीवडे 300 टका बित्तले 350 बित्तले पर इले ना मोबाइल तक और कितनी देर पुनी रखो लगने मोलाई तनका बहुत कारा अब तो बहुत कारा तो ये लोग हाँ कितने मनोड़े मोबाइल कारा तो ये लोग मोबाइल ना तुझे मोबाइल हमारा साथी मोबाइल हमारा मेम्बर इतने करे तो पर मोबाइल ना हो गई करे लोग पुराना अलग पूरा अलग कारा नहीं डलते बहुत सुनते आज सदाप्रभु कथा कहते तुम्हें चंपी है गलो तुम्हें पूरा मोटा है गलो चिकना है गलो तथापि सदाप्रभु को बासुरी बाय संतमे बितपुरजी बिंडो आमे आखरी जाए बिल बिंड में सरे से मालूते हालेलुया आखरी जाए जल में लांगा में भोगी में कना कुट में डेली में अंदर इले बिंड में बक्सीदारी कौन सरे से ना lalu mendete haleluya minjem orang mana punya royo mana dari sangat kira Bombay akhirnya ada nama pastor nape payah aja punya haleluya karena sejarah lain kami apa sangat sejan apa pernah ada kami bapa nyena bagu ruti jumte ame tur ruti na jumte pilo ये जिज्ञा करता गया थे बाबू आप बेटा तू राइट जब ये वाले ना तम तो रुत मालूम था बे ये पिता का नाबा को रुटी जुमता है पिता में रहते आटी दिन तो ये ना करे आनी दिन आप टूट मटे आनी दिन आसो फ्लो मटे जेल बाकी आबा ना आपको बात ये जब पिता कहते उत्तर बापा दे पाला ambil जिम एका नाले अतेन क्रिस्तु मर्देला jadi am minum dala bote te Christian ro जन्म जिसु नाडो वाले न्यामलो गुंडरा बोते कल्चर minum बकुड़ कल्चर minum बाकुड़ minum ना मा क्रिस्तु मर्देला को minum जलजला नागासा आत्मिक दिगरे आमानकर वृद्धि पाउ नाही आत्मिक दिगरे वृद्धि पाउ नाउ ट्रेडिशन बाबरे होची केवळ नामोकु होची गनासनमी गमन तुमन डोंगले कालते रुमिंदम कितु ना बोलता बोतीजी यांगा मायम मिलते यांगा ला कुकु मिलते सरवासन आडम यांगम के आइमे सराइस अतिरास गीतर छक 137 5 6 पद रुंड लेखा अछि 37 137 5 6 पद बसवा बकड़ निकल मले सोडा मले से पूर्ण सूत्र लेखिबा ए जेरुसलेम पासुरे तेरे मोहर दक्षिण हस्त आपण शैल पासुरे जाऊ जेबे मु तुमको स्मरण न करे जेबे मु जेरुसलेम को आपण परमानंदरु अधिक भल न मणे तेबे मोहर जीवा मु मुखर ताळुरे लागि रहू हालेलुया जोरा का हालेलुया शरण बात साइड पर शरण बात सब 5 6 हमने गाइबा Haleluya. Kudu kena kabar haleluya. Haleluya. Boga kami hari
akan ada nyambil bakti itu nyambil bakti akan jila dan bertanya kaji dah itu bagaimana kaji mana jangan siapa pura kaji dah itu Jerusalem को स्मरण करबा को पड़िबो कारण जेरूसालेम सरेबासना जेरूसालेम ए गोजार कारण बीजपुर मुख्य घर होची सरेबासना हालेलुया मुख्य घर संबिर बाबा ने गिरजी तत्काल ने गिरजी पहले समय ने गिरजी अब आप कितने क्या गिरजी सरेबासना जाओ सरेबासना बढ़िया और सुंदर रही Langgar ko gamle amin daombin au kitun arom gano ko bani mene de tasan amaro purpo je pergi alan aime sarai sai atra sam boga kiki nidolno namde e gamanto ye boga Jerusalem kare lainde kandra pulisi ne kare dainte agar hum kebe kandra pulisi jo janrum si ama je kribe alan damnam kribe kebe pasuli banai boga je kare lainde alam je tanada ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହବ ଦୁଃଖ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ 14 ପଦ ଲେଖା ଅଛି 12 ପର୍ବ 14 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ କାରଣ अंता इदिन लुप्त खाते तिथे निजलंडको 12 पर्व 14 ଆଉ ସେଇ ଦିନ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣୀୟ ହେବ ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ଦିନକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ବ ରୂପେ ପାଳନ କରିବ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବିଧି ମତେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବ हालेलुया ଦୁର୍ଗା ହାଲେଲୁୟା ପହିଲା ଗମ୍ବା ହାଲେଲୁୟା এটা পর্ব আকারে পালন আব্দুল জেরুসালেম আনায়ে আব্দুল গামলে আল্লাহ আলমে ইসরাইল জেরুসালেম আনাতে ইসরাইল বিশেষ রিকিনা দিশা টুঙ্গিনাজি जो बाजू बंदर रक्त लागिला नाही सेठी मरि गले जोडी रक्त लागिला सेठी बंचिले एटा को से माने पर्व आकार रे पालन कले किना देशरे एटा को कहउछंती से जेरूसालेम को जिमती आमे आडुले पुना पर्व आकार रे तुमे पालन करो हालेलुया करा सन्ने गिरजा नृत्य इति नंबर 2 नंबर केबे सराय तोबे सराय बसंजा तोबे सराय अजी बेलून जा इति जाडो डबे सराय आगे जाने सराय स्प्रे मारिबा को पड़िबो तमसे नाले भी देती सर माडे भी देती कराते नने गुडु क्यों जा सर बोमेट क्यों जा सर ननाते आंसर आगे आगे जा अने बे सराय बिदाला निलाय जा जिंती रुबन नागे जा सिद्धि गिदाल बिनसी ना जैसा तो बिदाल पहलू जारी का इति जारी का कौन बड़ को किस से ये रहता है सिंह में नोके मनोय आते कोते आजो संति नोड़ी जा हां जिसना करो को सलाना सिंह में लांगा तोड़ी जा सिंह में आजोते आइते बार में को ना नंदा हां आज सदा प्रभु कथा कहउछंती पर्व आकार रे पालन करबा को पड़िबो अंतिरासन नामे जजिते जेरूसालेम धर्मीय मराठी जिसाल कंबल या कुडी दूर असना करते सुद्धा नोडा या कुडी दूर असना 66 10 पद ए जेरूसालेम को प्रेमकारी समस्ते तुम माने ताहा सहित आनंद करो वो ताहा निमंते उल्लास करो ताहा विषय रे सुखकारी समस्त तुम्हें माने आनंद सकाशे ताहा सहित उल्लास करो हालेलुया जोरदार हालेलुया ए जेरूसालेम प्रेमकारी माने ए जेरूसालेम प्रेमकारी माने जेरूसालेम सरेवासन आतुम यमत नामन रांजी ए बीजपुर सरेवासन आतुम यमत नामन रांजी आम्बिन परके बुदित दरुकाल डकुजी आनितना मोयने तिजी सत्ता गागाना जुमजुना नामोयती गणन किल संग नामनोय तो गुरुगु संग नामनोय सरेवासन नामनोय इतिहास सरेवासन ले तुम तबे এই পবিত্র গ্রহକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ ହାଲେଲୁୟା ଏଟା ଆଉ ମାସେ 2 ମାସ ଅଛି ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ କେକ୍ କାଟିବେ
do jumtubi pointbi kunai mana agam bidati yani bollo dola tarna sajna tibe taritiya diktai yani kana naga taritiya diktai oke tamme oke abajo be sana sai gamle agam be sana sai haleluya zaman Tuhan boy kon boy jetu Jerusalem le tumiyem tubi Jerusalem le tumiyem tubi nasan mose grill ro color pen mo debi ଆଉ କବାଟ ର କଲର ପାଇଁ ଦେବି ନହେଲେ ଏଇଟା ପୁରା ଭଲ ଇଏର କଲର ପାଇଁ ଦେବି ଗାମଲେ ଆଗାମେ ହାଲେଲୁୟା karena sanami au gamang tu mandau kan sutabe Bible na nanina ko jo sarebasana bakseri nai se sarebasana surokito nai हालेलुया bakseri bote gamane ngodan kuli kota itu kuli au mokan gulu jido simpri dal tadi ini rasa simpri dal tadi ha mokan agun dako loyal tanglia jumte gamle simpri dal kare basu menanga tibi ananga au kesona namintai au diman baranda এইপরি সময়ে নবী গবান্ধন আসবে মানাসন নবী বিশ্ববাণী বারাবার জায়গার বেরন বাতি দ দনিতি বিন বাতি দ জিত বারাতরা লবে তা কুটবন বাতি বংশা সরে বাসনে জানলবে মিন্নুমতে জিতে আর পাঁচে গিয়ে হালেলুয়া হালেলুয়া ইটা টিকে 500 1000 দে দেলে পাঁচে রে পাঁচে রে আসন যাবে শোনাইছে যিশু খ্রিস্ট জেরুসালেম পাঁচে রে ଆଉ ସେ ନିହିନିଆ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲା ତ ଆନିନା କୁଟୁବା ଆଉ ସୁଜାଏତେ ସୁଜାଲେ ସୁଡା କାର୍ବିରନ ବାତି କିଥୁରାର ଗୁଗୁଲେ ଆଉ ସିକିନ ରାଜି କନାସନ୍ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର ନ ପାସୁରିବା କାରକେ ତାଙ୍ଗ ବିସରାଇସା କନିନା ତା କରିବେ ଗିଟା ସିନ କରିଲେ ଓକେ ପାସେ ନି କରିବେ karena tidak keribe reta kambolan donglen ngamlete termim nak kituna abota abotiji bagu jwana kambolan unji asola tinji kala no sitinoba chari por bon no podo chari no କେବଳ ନିଜ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ ଓ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ରକ୍ଷା କର ନହେଲେ ଯାହା ତୁମ୍ଭେ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିଅଛି ତାହା ତୁମ୍ଭେ ପାଶୁରି ଯିବ ତାହା ଯାବଜୀବନ ତୁମ୍ଭେ ହୃଦୟରୁ ଲୋପ ପାଇବ ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପୌତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତାହା ଶିଖାଅ ଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ ରକ୍ଷା କର ହାଲେଲୁୟା ବଂଶରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ କର ଯୋଉରେ ଟିକେ ଟାଇଲ ଫିଟି ଯାଇଛି ଯୋଉରେ ଟିକେ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଲ୍ଲାଙ୍ଗବା ଆସ୍ତମ୍ତବା ତା ତୁମେ ପାଶୁରି ଯିବ ଆଖିରେ ନହେଲେ ଯାହା ତୁମ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିବ ଅଛି ତା ତୁମେ ପାଶୁରି ଯିବ ଏଠି ବତ୍ତନ ମିରାତେ ଗିଗିଲେ ହେଲେ ଗୁରୁବଦନ ବାତେ ଅର୍ଗାନ ଗାଲେ ସିରୁම් ଲିମ୍ବେ ବିତାନ୍ତେ ସିରୁମ୍ ତାରି କାର୍ବିରେ ମିଳେ ଆସା ଆକୁ ତୁମେ ନାଓଣ୍ଡା ଆଉ ଗମନ ଦେଇକି ନାଓଣ୍ଡା ଆକୁରୁ କୋଟି ନଲେ ଖରିଦା ଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ ନାଇଁ ବେଶରେ ଆମମାନଙ୍କ ଯାବଜୀବନ ସବୁ ଲୋପ ପାଉଛି ମାତ୍ର ତୁମେ ଆପଣ ପୁତ୍ର ପୈତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ତା ଶିଖାଅ ହେଲେ ଆଗାର କେବେ ଶୁଣାଯାଏ ନନ ପଇସା ନିକାଲତେ ଇତିହାସ ଦାସନ କୁପାବର ଇରାଇ ଆଉ ଗକ୍ତିନ પર ଇରାଜି ପଲିବର ଆଉ ବାରାବର ଇରାଜି ଇତିହାସ ନିଜ ସରେମା ସୁନା ନାଇଁ ଗାବେ ନନଡକୁ ହାଲେଲୁୟା हालेलुया तेरा सदमी भूत ने करी डालते ना क्या जी ऐसा कंट्रोल रखो करी डाला है वाई इतने सरे बासन पगर नाई उलबेंदे करी डाला है वाई इतने बता कंबल डोग में गावते अंगंते गीतो नौ पर्व नौ गीतो 70 पद में पढ़ दियो 70 पद हां दोस्त माने वो जो गोष्ठी माने परमेश्वर को पासुरंती ये समस्त पाताल को चले जीवो दोस्त माने बुद्धि अनायमन करी डालाय दो गणन किलन करी डालाय 100 मिनट मन करी डालाय गण अमन राजी हमें दुष्ट बोले नामित होउछु एवं सामर्थ्य हमें नामित होउछु बुद्धि शरीर से करी डालाय हमें दुष्ट बोले नामित होउछु दो बुद्धि करी डालन से दुष्ट बोले को जाउछि ए लोक माने बोर्ड चली जिबे पाताल को चली जिबे किनो राय पाताल का मतलब किनो राय ने आओ ये
karena senami gamang Tuhan Tuhan sita binte do sayang binte nami kitungan krida le lebih masih terasa itu je salah saya boro buti salah saya au boro ayo salah saya gamang Tuhan ada sada moy be salah saya kitungan moy be salah saya kitungan ogogo be salah saya nombor kori 40 বছর পর্যন্ত ইসরায়েলজি আন্দির করিলবে gamang Tuhan ada সেটা যেটা বলেছি 40 বছর যাত্রা পথরে যে তো পৌঁছিলে gamang Tuhan bille minum gamang Tuhan ada sen ke raja buluji karena ayam dengan kitungan agluku penemingan yang lagi anak sudah yang lagi karena senami termiundam pintu kodena bota motinji terjadi kau lebih kaderna bota motinji nami ayam bede ayam lebih karena ayam dengan gamang Tuhan dom dalam sita binte au kitungan dom bil agluku penemingan bente ya tengah pakai adik ayam dengan kitungan aku boleh singkir rata be dalam sele ayam be aku be senai jangan dengan kan birna dengan itu menggelukan nanti asal প্রার্থনা করিবা তারপরে শেষ করিবা প্রভু ধন্যবাদ দউছেন